गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 15 एप्रिल सोमवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउं जिल्लारू देखुछन निश्चिंत कमेंट करंतु। पुणी खाउटी को कलबल कलाणी आलू दर एका थर बढ़िला 7 टंका। तेबे परिबा दर बढ़ुवा बेले आलू दर मध्य आकाश छुआ होईछि। खाली एतिकी नुहे मन मुताबक चढ़ा दर में आलू बिकुंट खुचरा व्यवसायी कौटी 50 टंका तो कौटी 80 टंका आलू छुईला। केवल आईगणिया नुहे भुवनेश्वर व्यतीत अन्य बजार में आलू व्यवसायी एमती बिक्री करते। आ चिंतार विषय जे खुचरा व्यवसायी मैंने सब गोदाम आलू आनी एका चढ़ा दर में बिकुंट। से भुवनेश्वर मार्केट में विभिन्न प्रकार दर मिलूँ। आउटी तो आलू 50 टंका थिबा बेले केउठी 80 टंका आलू छुईला। आउ केजी पिछा 25 ରୁ 27 टंका आलू दर में मिलूँ। किंतु वर्तमान खुचरा व्यवसायी निज मन मुताबक चढ़ा दर में बिकुंट। खुचरा व्यवसायी कहते 8 ରୁ 10 टंका बढ़ी। आदि 8 ରୁ 10 टंका बढ़ी तेबे आलू 70 टंका 80 टंका पहुँचला केमिति से नहीं प्रश्न सृष्टि होउछि। एने सरकार या उपर पदक्षेप नेबा निश्चित आवश्यक। तांकर कहवा अनुसार राज्य सरकार आलू बजार उपर नियंत्रण नहीं, जहाँ फलस्वरूप राज्य सरकार को जना नहीं जे गरीब खाउटिया माने केउं प्रकार शोषण शिकार होउछंती। वर्तमान व्यवसायी प्रशासन उपर जो दूरता बढ़ुची ताहा फल ग्राहक भोगवा पड़ुची एमिति हीनस्था। प्रकृति निआरे जलुची भुवनेश्वर 2:30 सुधा सबु उत्तप्त सहर पलटिला राजधानी। सबुठार उत्तप्त सहर राजधानी काली पलटिला। आसंता 3 दिन 4 ରୁ 5 डिग्री तापमात्रा आहुरी वृद्धि पाइब। राज्य राजधानी भुवनेश्वर प्रकृतिर भयंकर निआं जलुची। दिन तापमात्रा भुवनेश्वर सबुठु उत्तप्त सहर भाव परिचय देखा जाइछि। दिन 2:30 मध्य सबुठार उत्तप्त सहर पलटिछि। यही समय सुधा सहर तापमात्रा 39.6 डिग्री रेकर्ड कर किंतु आगु कहुचे 45 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइपे। यापर चांदबाले 39.2 रही है बेले झारसुगुड़ा 38.8 रही। किंतु सबुठार बड़ कथा हूँ राजधानी भुवनेश्वर 39.6 डिग्री रही, जहाँफल लोक मैंने कलबल हो जाती। सरकार गाइडलाइन जारी कर खरारे क्यों लोक बाहर ना, जदि भी बाहर ओदा गामुछा सांग पानी बोतल नहीं बाहरतु कहीं अंशुघात बहुत चांस अच्छी। आगामी 17 ରୁ 20 तारिख भितर 4 ରୁ 5 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा वृद्धि पाइपर बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। पुणे सीरीज लुट 3ଟି घर 10 ଲକ୍ଷ ऊर्ध्व टंका लुटि नेले दुर्बृत्त। तेबे चोरी पर चोरी चलती। किछि दिन पूर्वे भुवनेश्वर चोरी होइथिला, आउ किछि दिन पूर्वे कटक होइथिला। एबे पुणी आउ थरे कटक रे मातिछंती लुटेरा। थमनी लुटेरांक वित्पात नजर रखुचंती, सुजोग खोजी बुलुचंती। आउ टिके सुजोग पाइबा मात्रे लुट करि नै जाउचंती। कटक जिला सालेपुर ब्लॉक जगतपुर थाना अधीनस्थ रामेश्वर पंचायत चाहागड़ा घंटर एभଳି घटना घटिछि। गतकाली विलंबित रात्रि 3 गोटी परिवार सीरीज चोरी होइछि। 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର संपत्ति लुट नै जाइचंती। एवं एपटे गतकाली विलंबित राति 3ଟି घर चोरी होता बेले 3ଟି परिवार लोक हठात आश्चर्य। सीरीज पर सीरीज लुट होती। राति 2ଟା ରୁ 3ଟା मध्य 3 जण दुर्बृत्त हाथ में मारणास्त्र धरी प्रथमे प्रशांत राउत घर पशिले। जिते प्रशांत अनुपस्थित थे, जरूरी कार्य परिवार बाहर को जाते से पुणी भौणी रोते। भौणी को हाथ खंडा फंडा देखई सब लुटि जाते। आउ जन घर पशि सेमती मारणास्त्र देखिकी 250 ग्राम सुना नहीं जाते। सेहीपरि आउ जन घर पशि 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା नहीं जाते। एमती टोटाल हिसाब करला भितर 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3ଟି घर चोरी करिसंती। तेबे एने पुलिस तदंत चलाइछि। अधिक किणाकिणी लगी सुना दर बढ़ुची कारण जणाइला गोल्डमैन स्नैच। तेबे सुना दाम कहीं बढ़ुची, प्राय सबुदिन कहीं एत बढ़ुची। गत 3 मास भितर 7 ରୁ 8 हजार टंका बढ़ी, जहाँकि गत वर्ष तुलन में अधिक ढेर गुण। कहीं गत वर्ष टोटाल 7 ରୁ 8 हजार बढ़ी, किंतु यही 3 मास भितर 8 हजार टंका बढ़ी सुना दर। यह कौन निर्दिष्ट उत्तर दे पारना। विशेषज्ञ मैंने भिन्न भिन्न उत्तर देउछंती, जहाँ संतोषजनक मने होना। तेबे प्रश्नर उत्तर देवा गोल्डमैन प्रयास करछि। यह जणाइछि जे भारत एशियार विभिन्न खुचरा किणा सुना किणाकिणी करी सुनार दाम बढ़ुची। सुनार किणा अधिक बढ़ुची बेली सुनार दर मध्य बढ़ुची। पारंपरिक भाव सुनार प्रकृत मूल्य अभिवृद्धि संभावना एवं विनिमय मुद्रा उपरे सुनार दाम केते बढ़े ता उपर निर्भर करथिला। किंतु सुना मूल्य वृद्धि पाइबा लागि केवल गोटे कारण सुना दर एबे बढ़ुची, केवल अधिक किणाकिणी होउची बेली। एशिया महादेश सबुठार अधिक सुना किणा होउची। लोक माने मध्य सुना को बेस पसंद करछंती। तेणु
ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚୀନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରିଲେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାଚ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି। ସୁନା ଦାମରେ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଭାରତରେ ସୁନା କିଣାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରହିଛି। ସଂଯୋଗ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଉଭୟ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କାରବାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏ ମାସରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଛି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଉପକୂଳ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଔଷନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣଙ୍ଗଲେ କେଉଁ ଅମଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଘଟ ଏବଂ ପାଟ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଓ ଉଡ଼ା ପର୍ବ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଅବସରରେ ଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଔଷନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଔଷନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଉଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ନଦୀକୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ପର୍ବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମେଲୋଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶୀ, ଛଉ ପ୍ରଭୃତି ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଗଡ଼ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଖଡ଼ ଖାଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ସମବେତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏନ୍ଆର୍ସି, ଚାକିରି ମାଗଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶସ୍ତାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ। ତେବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ବିଜେପିର ଇସ୍ତାହାର ମୋଦି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍, ନାଗରିକ ସଂହିତା ଏବଂ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଆର୍ସି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସିଏ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ତାହାରରେ ଚାକିରିରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସବୁ ଗୃହକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଶୂନ୍ୟ କରାଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ 3 କୋଟି ଗୃହକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 543 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମୋଦି ହିଁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ 543 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆସନରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ଆବେଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା, କାରଣ ଏଥର 400 ପାର କରିବ ବିଜେପି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ 400 ଆସନ ଦଖଲ କରିବା କି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ମୋଦି ହିଁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଧାନର ବାଟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି କିଛି ଏମିତି କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକେ ସ୍ମୃତି ରଖିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଏମିତି କିଛି କରିବେ ଯେ ଆଗକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବଢ଼ି ରହିବ। ମୁମ୍ବାଇ କି ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ, ରୋହିତଙ୍କ ଶତକକୁ ଫିକା କରିଦେଲା ପଥିରାଣା। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଲଢ଼ୁଆ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗଠାରୁ ହାରିଯାଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଶେଷ 4 ବଲରୁ ଆଦାୟ କରିଥିବା 20 ରନ୍ ଫଳାଫଳରେ ଫରକ ପକାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର 206 ରନ୍ ଭାବେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 186 ରନ୍ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦାୟୀ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଥୀ ହରା ହୋଇ ଦଳକୁ ବିଜୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ରୋହିତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ।